Hello children, welcome again to my online YouTube class. Let's read the topic The Ghosts in the Graveyard. ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ି ନେବା The Ghosts in the Graveyard. Dilip is a student of science at Devnagar College. He is a brave young man. He has no belief in ghosts. One day, his friends challenged him, "Can you go to our village graveyard at the dead of night?" "Of course I can," said Dilip. "Malay, can you show us a proof?" "There is a big banyan tree in the middle of the graveyard. Can you tie a red ribbon on its branch?" "Why not?" "Please don't boast. Don't think yourself very bold." Dilip: "I am not boasting, my friend." Gautam: "Aren't you afraid of ghosts?" Dilip: "Ghosts? Have you ever seen them?" Gautam: "No, I haven't seen ghosts myself." "Yes, there are ghosts. I have heard it from the people in our village." Dilip: "Have they seen ghosts themselves, or they have only heard about them?" Gautam: "I don't know." Dilip: "Okay, tonight I will go and bind a red ribbon on a branch of the banyan tree. Then will you believe me?" Arun: "You can't. I make a bet." Dilip: "Will you bet me 100 rupees?" Arun: "Certainly, I will. But mind it, my friend, you can never win the bet." Malay: "Dilu, will you give us 500 rupees then?" Dilip: "Yes, I will." Now we shall watch the word meanings of the topic. ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ଏ ଟପିକ୍ରେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଉଛି। ତୁମେମାନେ ତାକୁ ତୁମ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠାଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କର। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଘୋଷ୍ଟ ଭୂତ, ବ୍ରେଭ୍ ସାହସୀ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଜି, ଅଫକୋର୍ସ ଅବଶ୍ୟ, ଟାଏ ବାନ୍ଧିବା, ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ଼ ମଶାଣି, ବିଲିଭ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଟ୍ ଦ ଡେଡ୍ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ କିଟିମିଟିଆ କଳା ଅନ୍ଧାର ରାତି, ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରମାଣ, ବେନିୟନ୍ ଟ୍ରି ଜାଣିଛେ ବରଗଛ, ରେଡ୍ ରିବନ୍ ଆମେ ବାନ୍ଧୁଛେ ନାଲି ଫିତା, ବୋଲ୍ଡ ସାହସୀ, ଥିଙ୍କ ଭାବିବା, ଏଭର କେବେ, ଟୁଡେ ଆଜି, ପିପୁଲ ଲୋକମାନେ, ଆଫ୍ରେଡ୍ ଭୟ, ବୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ କରି କହିବା, ଫୁଟାଣି, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡାଳ ଜାଣିଛେ, ମିଡିଲ୍ ମଝିରେ, ଟୁନାଇଟ୍ ଟୁଡେ ଆଜି, ଟୁନାଇଟ୍ ଆଜି ରାତି, ବିଲିଭ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବେଟ୍ ବାଦୁଡ଼ି, ସର୍ଟନଲି ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉଲ୍ ପେଚା, ନ୍ୟୁ ମୁନ୍ ନାଇଟ୍ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି, କିଟିମିଟିଆ ଅନ୍ଧାର, ପିଚ୍ ଡାର୍କ, ହୋଲ୍ ପୁରା ସମଗ୍ର, ଫାଷ୍ଟ ଏସ୍ଲିପ୍ ଗଭୀର ନିଦରେ, ସେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା,
थ्रू मध्य दे हुट पेचा जो बोबाए तार शब्द पेचार शब्द वे साइड ट्रीज रास्ता पाख गछ ब्रेकिंग भांगी जीवा साइलेंस नीरव नीरवता स्विच ऑन स्विच मारिया को स्विच ऑन करिया को स्विच ऑन कह जाए स्विच टिपिवा हिस हिस गोटे शब्द जोटा कि साप रो शब्द कोबरा नागसाप क्राउल्ड साप जो चले सेटा को क्राउल्ड बोली कह जाए विशेष करके पेटरे भार लगे कि जो चलती दैट इज क्राउल्ड पिला माने भी जिते बड़े पेटाती ताको क्राउल्ड बोली कहते क्राउलिंग तो क्राउल्ड क्रॉकिंग बेंगर शब्द बुश रु बुशी है बुश बुदा बुशी झंकालिया फ्लाश जो आम फ्लाश कैमेरा रे फ्लाश हुए चकमक किना लाइट पड़ जाए दैट इज फ्लाश आलुओ ताको कहवा फ्लुटड फड़फड़ करवा एयर वायु जाकाल बिलुआ डिस्टेंस किछि दूर एलोन एकुटिया छम छम पाउंजीर शब्द पुल गड़िया किंबा पोखरी सडनली हठात ह्यूज बड़ विराट बैट्स बैट माने बादुड़ी बैट्स बादुड़ी गुड़िक फ्लू उड़ीबा साउटेड साउट रु साउटेड फ्लाए रु फ्लू होती साउट रु साउटेड चित्कार करवा हाउल्ड बिलुआर शब्द हाउल रु हाउल्ड आंकलेट पाउंजी राफ्ड राप रु राफ्ड होती घोड़ाई हवा टिंकल टिंकल्ड पाउंजीर शब्द थर्ड डाल भांगी जीवार शब्द क्रिएचर जीव ट्रंक गंडी ब्रू कप भांगी पड़वा हिट आघात फेलन तले पड़वा ग्राउंड भूई रस्ट उदी पड़वा माड़ी जीवा सोन ऑन आलुओ पड़वा हार्ड ब्लो शक्त प्रहार हट आघात करवा स्ट्रेंज अजना एक्लेम्ड चित्कार करी कहवा एटी जेकोसी जिनस को प्रकाश करने को एक्लेम कहती ये चित्कार करवा हम एपोलोजाइज्ड भूल मागिवा एपोलोजी रु एपोलोजाइज्ड डिस्गाइज छद्मवेश फॉरगिव क्षमा करवा लूज हराइबा फ्राइटिन भयभीत होगा डिसीव्ड प्रतारित करवा करेजियस साहसी एमती कष्टकर शब्द गुड़िक ए विषय जानिले तापर आम विषयटी को बुझा को चेष्टा करवा। Let's come to the topic the ghost in the graveyard. Dilip is a student of science at Devnagar College. He is a brave young man. He has no belief in ghosts. Dilip is a student of science at Devnagar College. Who is a student of science? Dilip is a student of science. Where is Dilip reading? Dilip is reading at Devnagar College. Where is he reading? He is reading at Devnagar College. So, he is a college student. He is a young man. He is a brave young man. What is he
like he is a brave young man. Dilip is a brave young man. What is Dilip like? Dilip is a brave young man. He has no belief in ghosts. He has no belief in ghosts. Has he belief in ghosts? No, he has no belief in ghosts. Dilip, Devnagar कॉलेज रे साइंस रो विज्ञान रो छात्र अटे से बहुत से जड़े साहसी युवक तार कौन सी भूत प्रेतरे विश्वास न थाए One day his friends challenged him, can you go to our village graveyard at the dead of night? One day his friends challenged him. His friends, Dilip's friends. Dilip's friends challenged him. Who challenged him? Dilip's friend challenged Dilip. What did they challenge? They challenged him, can you go to our village graveyard at the dead of night? दिलीपर सांग माने दिने ताकू चैलेंज कले बाजी मारले तू आम गाँ मशाणी को राति अधरे ए किटिमिटिया अंधार रे जाई परिबु कि? ऑफ कोर्स आई कैन सेड दिलीप. दिलीप कहला. व्हाट डिड दिलीप से? दिलीप कौन कहला? ऑफ कोर्स आई कैन. अवश्य मु पारिबी मु जाई परिबी. दिलीप कहला मु से गाँ मशाणी को जाई पारिबी. What did Dilip say? Dilip said he can go to their village graveyard at the dead of night. Then Malay said, Malay कहला, can you show us a proof? Can you show us a proof? There is a big banyan tree in the middle of the graveyard. Can you tie a red ribbon on its branch? इटा गोटे कन्वर्सेशन चलची कथोपकथन पिला माने देखो एटी दिलीप और तार सांग माने परस्पर कथबार्ता होचंदी. इट्स ए कन्वर्सेशन एमंग देम. तांको सांग मानक भितर गोटे कथोपकथन चलची कथबार्ता चलची. तो आम ये बाम पट्टा बेले बेले मु छाड़ देउची तुम्हें ताकू पढ़ी नब. कैन यू शो अस ए प्रूफ? They asked him to show proof. ताकू पचारे तू आमको प्रमाण देखी पारिबु. तू कहूच जो गाँ मशाणी को जीवु बोली से प्रमाण देखी पारिबु. There is a big banyan tree in the middle of the graveyard. Where is the banyan tree? The banyan tree is in the middle of the graveyard. Can you tie a red ribbon on its branch? They again asked him, can you tie a red ribbon on
its branch. तू गाँ मशाणी की तो जीवु सेठी जाइकी तार डालरे से जो बरगछ डालरे गोटे नाली फिता बांधी पारिबु कि? कैन यू टाई ए रेड रिबन on its branch? They asked him. They asked Dilip. Dilip's friends asked Dilip to tie a red ribbon on its branch. Dilip said, why not? କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି? Why not? କାହିଁକି ନୁହେଁ? କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ପାରିବିନି? Arun said, please don't boast. Don't think yourself very bold. अरुण टिके बड़े की चढ़े कहीदेला एमती दिलीप टिके हट हो प्लीज डोंट बोस्ट बोस्ट कहले टिके बढ़े कहवा अधिक कहवा आम ओडिया तक फुटाणी कहू प्लीज डोंट बोस्ट एत फुटाणी मार नाम डोंट थिंक योर सेल्फ वेरी बोल्ड एत साहसी देखा नाम एमती अरुण ताको टिके उचके देला हट कर देला So Dilip said, I am not boasting my friend. मु अधिक फुटाणी करी कहूनी मु अधिक बढ़ई करी कहूनी मो सांग माने Then Gautama said, aren't you afraid of ghost? ताले तू कौन भूत को भय करूना? Dilip, ghosts, have you ever seen them? भूत तुम्हें केबे ताकू देखिच से गुड़ाक देखिच तुम्हें केबे? गौतम, नो आई हैवंट सीन घोस्ट माई सेल्फ. Yes, there are ghosts. I have heard it from the people in our village. No, na, I haven't seen ghost myself. ମୁଁ भूत देखी नहीं मु निजे भूत देखी नहीं हाँ किंतु भूत अच्छी मुझे शुणी कौटू शुणी जाच आम गाँ लोकों ठारू शुणी गौतम कहला मु भूत सीना देखी नहीं किंतु भूत अच्छी आम गाँ लोक कहते परा भूत अच्छा तो ये से गाँ लोकों ना देदेला. So Dilip said, have they seen ghosts themselves or they have only heard about them? Dilip जो आउट के पचाला जमी तू शुणीचु से मैंने शुणी ना तो have they seen ghosts themselves or they have only heard about them? से मैंने भूत देखी जंती ना से मन के विषय केवल शुणी जंती. Dilip's friend asked questions to Dilip. Now Gautama said, I don't know. Gautama said, I don't know. I know negative, I don't know. आमे नेगेटिव करिबा जानी थिलु. I know, I don't know. Dilip, okay, tonight I will go and bind a red ribbon on a branch of the banyan tree. Then will you believe me? ठीक अच्छी ओके आमे सब कथार ओके कहू ओके कहीदेले सहजरे आम लिखिदू प्रकृत यहाँ ओ के ए वाई ओके ओके ठीक अच्छे टुनाइट टुडे टुनाइट आम पढ़ी टुनाइट आज राति
ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଯିବି and bind a red ribbon, ସେଇ ନାଲି ଫିତାକୁ ବାନ୍ଧିବି କୋଉଠି? Where will Dilip bind the red ribbon? Dilip will bind the red ribbon on a branch of the banyan tree. ସେଇ ବର ଗଛର ଡାଳରେ ଦିলীପ ନାଲି ଫିତାକୁ ବାନ୍ଧିବ। ତାପରେ ଦିলীପ କହୁଛି, ଦିলীପ said, then will you believe me? He asked them, will you believe me then? ତାପରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତ? Arun said, you can't. ତୁ କେବେ ପାରିବନି ଏଇଟା, ତୁ କେବେ ପାରିବନି। I make a bet, ମୁଁ ତତେ ଏଥିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ବାଜି ଲଗାଉଛି, ତୁ ଏ ବାଜି ଜିତି ପାରିବନି। You can't, I make a bet. Arun challenged Dilip. So Dilip said, will you bet me 100 rupees? Dilip तो बहुत साहसी, Dilip is a brave young man. So he replied, will you bet me 100 rupees? मते तुम्हें बाजी रे 100 टंका देबो कि? Will you bet me 100 rupees? Arun, certainly, निश्चित, I will, but mind it. मने रख, mind it. My friend, you can never win the bet. Who can never win the bet? Arun said, Dilip can never win the bet. Dilip କହୁଛି, ତୁ କେବେ ବାଜି ଜିତି ପାରିବନି। ମନେ ରଖ, ତୁ କେବେ ବାଜି ଜିତି ପାରିବନି। Then Malay said, Dilu, will you give us 500 rupees then? Dilu, ତୁ ଆମକୁ ତାପରେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତ? Dilip said, yes, I will. ହଁ, ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି 500 ଟଙ୍କା। This is the end of part 1. We shall learn next part in the next period.